Jessica sat in her small apartment in an old apartment building, browsing through classified ads in a newspaper, searching for any kind of work. Her life had taken a drastic turn lately when her fiancé died. Carlos was also 26 years old, and he worked as a construction worker. The young couple planned to get married next month. Jessica grew up in an orphanage, so she has no one to help her. Carlos's parents were representatives of the working class and also couldn't help their son with the wedding. But nevertheless, the young couple were going to celebrate it properly. After the registry office, they planned to have a photo session and then go to a cafe where their guests would already be waiting for them. To cover all expenses, Carlos took on additional shifts at work. As for Jessica, in the last 6 months, she had not officially worked anywhere. Her fiancé insisted that she focus solely on housekeeping, and the girl agreed. "After all, I am a man," Carlos said firmly, "so I should also be the breadwinner in our family. And by the way, Diego Miera promised to promote me next month. I'll finish this project and then maybe I'll rise to the position of foreman. Then, Jessica, our lives will be entirely different." "What are you talking about, Carlos?" Jessica replied. "You know perfectly well that I don't need a lot. I'm already happy just because we're together." The couple had been living together for almost a year, and during that time, they had never quarrelled and agreed on everything. But Carlos wanted more from life, and Jessica, being a wise girl, supported her future husband and did not interfere with his endeavours. However, a month ago, Carlos died in an accident. The main crane broke down and fell on the residential trailer where Jessica's fiancé was located. Everything happened too quickly, and no one could have stopped the huge falling structure. When they called Jessica and told her that her fiancé had died, she fell into a terrible hysteria. She screamed, cried, howled and shouted. The pain that pierced her entire body, from the top of her head to the very tips of her toes, was so strong that she wanted to leave this world with Carlos. After her emotions subsided for a while, Jessica went straight to the construction site to figure out what had happened. However, to her surprise, the boss of her fiancé did not want to acknowledge his guilt. On the contrary, he treated the girl very rudely. "Why did you come here, dear?" he asked, brazenly staring her in the eye. "It's entirely your fault, and you are responsible for all the incidents," Jessica said, bewildered. "Carlos had already told me that you save on equipment. Half of your cranes are worn-out junk, but you still use them, risking the lives of other people. This is prosecutable." Diego Miera slowly rose from his armchair and looked menacingly at the bride of the deceased construction worker. "Ah," he said nasally, "so you need money from me then? I suppose you're counting on compensation for your Carlos, right? Here it is." The man made an obscene gesture in front of the girl's face and continued, "Here's your compensation. Got it? Who do you think you are? Do you think that if you threatened me with the police, I'd rush to organise a lavish funeral for your fiancé?" Jessica stood in front of him as if she had been spit upon. She had never been looked at with such contempt before. "How can you not be ashamed of yourself, Mr. Miera?" Jessica could only squeeze herself. Her voice was hoarse from tears. "Carlos spent days and nights on your damned construction site just to make sure that your facility was completed on time." "Stop, please! That nonsense! Get out of here! Blessed one! And remember, if you try to tell the cops anything about this case, you'll regret it. I have some connections." Diego Miera wagged his finger at Jessica, but she didn't see it anymore. The girl, barely holding back her tears, left the construction site, having noticed the remains of the crane
under which her fiancé died. Returning home from the construction site that day, Jessica cried until the evening and then fell into a disturbing and shaky sleep. The money for the funeral was taken from the amount that she and Carlos had saved for their wedding, and she was also helped by Carlos's colleagues on the construction site. The men contributed as much as they could. The groom's parents wept bitterly as they saw their son's body being lowered into the cold ground. Jessica, who by that time had cried her eyes out, held on through the whole ceremony with all her might. But when it was time to go for the wake, the girl still couldn't stand it and burst into tears. A month passed after the funeral when Jessica had another shock. Feeling strange nausea in the morning, Jessica did a test just in case and was amazed when she saw 2 streaks. Jessica was shocked. It turned out that her beloved Carlos had given her one last gift before his death. Of course, termination was out of the question. Jessica wanted the child from her beloved man and was ready to do whatever it took to give the baby everything it needed. However, job prospects in her town were slim, and when potential employers found out she was pregnant, they always pointed her out the door. So Jessica, who until that moment had only worked as a sales assistant in a clothing store, had to look for other options. While looking through a free newspaper with ads, the girl came across a vacancy for a cleaner at a kindergarten. Despite her short-term prospects, Jessica took a chance to try her luck and get this job. Fortunately, luck was on her side. The kindergarten urgently needed a cleaner, and the director agreed to take Jessica without inquiring about her situation. So, there were grey workdays ahead. Jessica washed floors, swept and vacuumed spacious playrooms, and maintained order in the locker room and hall. The mother-to-be had work enough to do. None of the staff members bothered her, but they also didn't show her any sympathy. No matter what anyone says, being a cleaner now carries the stigma of being an outcast, so Jessica was treated at best with indifference. However, the girl never complained. She simply wanted to do her job as soon as possible and go home without talking to anyone. In the evenings when she returned to her shabby tiny apartment with a draft from every crevice, Jessica was exhausted. She tried not to listen to the screams of her alcoholic neighbours for the rest of the evening. This apartment was given to her right after she left the orphanage. The state allocated it to her, and it was where Jessica lived with Carlos until the tragedy happened to him. And one day, Jessica found in the locker room of the kindergarten a birth certificate that had been lost by someone. When Jessica opened the certificate, she saw the name Debbie Shannon. She had been working in the kindergarten for a month by then, so she knew most of the children by name. Debbie, a lovely red-haired girl, was kind and joyful, and always greeted Jessica when they met. Jessica put the certificate in her locker thinking, "Tomorrow I'll give it to the owner." The following day, Jessica waited for Debbie's stepmother to come and pick her up. Jessica could easily tell that it was a stepmother from her disdainful behaviour towards the child. The stepmother's name was Candice. She brought and took the girl from kindergarten every day, never forgetting to flaunt her new, indecently short dress or her mind-boggling makeup on her face. "Hello, I found that yesterday. It's yours," Jessica said, holding out the birth certificate to Candice. "Oh, thank you," said Candice, flashing her snow-white teeth. "Apparently it fell out of my purse when I was packing my daughter's things." Despite her kind words, the woman's smile was nothing like that of a caring mother. A second later, Candice took out a large bill from her purse and handed it to the cleaning lady. "Consider it my thanks for your vigilance and help," she said with a smile. "Oh, you owe me nothing. That's what anyone would do if they were me," Jessica replied shyly. "Oh, dear, don't argue with me. Take it," Candice insisted, thrusting the money into Jessica's pocket.
What a foolish thing to refuse money. Do you think I can't see that you need it now?" The young rich woman scrutinized the cleaning lady from head to toe, then suddenly suggested, "Listen, don't you want to work for me?" "What do you mean?" Jessica asked, not understanding. "I have an offer for you," Candace explained. "My husband needs a caregiver. He lost his eyesight not so long ago. Partially, though, but still, he's as helpless as a kitten. He can't go down the stairs or take a walk outside." "I sympathize with you," Jessica responded. "He wants to have an operation. He's distressed sick," Candace continued. "Doctors say that there's a chance he'll completely see again, but I'm not sure. I'll pay you a good salary if you can take care of him properly. Well, do you agree?" Jessica thought that, on the one hand, she didn't really want to be under the same roof as this arrogant rich woman, but on the other hand, she would have a real opportunity to earn a large sum of money, which she needed for the baby. "I should try. It's not every day that I get a chance like this," she thought, and she agreed. "Well done." Candace smiled broadly. "I'll send a car for you tomorrow morning. Pack your things. You'll be living at our house." Jessica was afraid to quit kindergarten at once. Who knew how it would work out in the house of the rich? Maybe she wouldn't suit them. Therefore, Jessica took a couple of weeks' vacation from work at her own expense and hurried home to get ready for the move. When Jessica arrived at Candace's mansion, she involuntarily gasped with admiration. The huge 3-story building looked more like a fairy tale castle than an ordinary house. "Will you be my new nanny?" Debbie asked curiously. "Not exactly, dear. Rather, I will help your father while he is ill," Jessica answered, smiling at the girl. Paul Shannon, Debbie's father, turned out to be a pleasant man who looked a little over 35 years old. His bright red hair stood out against the background of Candace's unnaturally bleached hair. "It's clear at once why his daughter is such a redhead," Jessica thought to herself, looking at the owner of the house. The businessman wore special dark glasses to conceal his vision problems. He sat in the sitting room in an armchair, holding a long, thin cane for the blind to help him get around. He waited patiently for his new caregiver to be brought to him. "Candace, read me a book, please." Debbie jumped up to her stepmother, but the beautiful blonde rudely waved the girl away. "Can't you see I'm busy? Look at the pictures or read it yourself. I don't have time for you," she bellowed at her. Jessica pressed her lips. She was upset to see such a blatant attitude towards the girl. But what could she do? "Well, please, please," the girl asked, continuing to tug her stepmother's sleeve. "Why are you so annoying, huh?" Candace pulled her arm out. "You are wicked," Debbie shouted in her heart and ran to her room. "She's no good at all. A terribly capricious child," said Candace, adjusting her jacket. "Come with me. I'll introduce you to my husband, Paul." Jessica, who had only seen him from afar until now, was a little embarrassed when Candace led her to the chair and introduced her to her husband. "I'm overjoyed that you agreed to help me," Paul said, extending his broad palm to Jessica. "I hope it won't take long. The doctor said that the operation can be carried out in a couple of months." Candace grimaced when she heard this, as if she had eaten something sour. "Let's not think so far ahead, dear," she said in a sweet and luscious voice. "Now, the main thing is to make you feel confident again, moving around the house. That's why I've hired a nurse for you." "Then I think you won't mind if Jessica helps me up to my room," Paul answered calmly, and then put his hand in Jessica's. She obeyed silently. "I want you to know this mansion like the back of your hand, Jessica," said the businessman, as the girl began to climb the stairs with him. "It depends on how soon I can get used to my present position. Who knows if Candace is right, and this operation will not help me." Jessica looked at her ward with sympathy and shook her head negatively. "Don't think about it so negatively, Paul.
Everything will definitely be fine, and you will be able to see your daughter and wife again. It can't be otherwise." The businessman stopped on the step, turned his head to Jessica, and said with some surprise, "Thank you, Jessica. You are very kind." For the last few years before he went blind, Paul went to the same place every day, to the cemetery where Susan, his first wife, and Debbie's mother was buried. "Susan," he often said, looking at the portrait of his late wife, "I promise that I will never forget about you. Forgive me, my love." The businessman wiped away unsolicited tears from his face, which every time came to his eyes when he remembered his Susan. Not a day passed that Paul did not blame himself for what happened to his wife. It seemed to him that if he had been more attentive and caring, Susan's death could have been avoided. Paul and Susan had long dreamed of having a child, but since their marriage, Susan had not been able to conceive. Finally, after almost 4 years, Susan managed to get pregnant. After learning about it, the businessman was ready to carry her in his arms. When they were told that they were expecting a daughter, he immediately gave his wife a gorgeous necklace of natural pearls. "I want our girl to be as beautiful as these pearls." Paul said this with admiration, looking at his beloved wife. The pregnancy was going well, and the husband and wife, with increasing excitement, looked at the calendar, waiting for the day when Susan was to give birth. Close to that day, the young woman started having contractions, and Paul immediately took her to the hospital. Throughout the day, Paul was on edge, waiting for a call from the hospital. He called countless times but received no explanation. Unable to wait any longer, he rushed to the hospital. But on the way, he received a phone call from the duty nurse in the maternity ward. "Good evening, Mr. Shannon. This is the duty nurse of the maternity ward." "Hi, how is Susan? Is she all right? And my daughter, how is she?" impatiently asked the businessman. However, there was a heavy silence on the phone for a few seconds. "Why are you silent? Hello?" "Mr. Shannon, the thing is, you'd better come. Your wife, she's dead." Without looking at the road, Paul flew to the hospital, ignoring traffic lights in a desperate attempt to stop the passing of his infinitely beloved wife. Paul stood in the emergency room of the clinic and listened to the explanations of the surgeon who delivered Susan. "Your wife had a very narrow pelvis, so we had to perform a cesarean to deliver the baby," the doctor said. "But unexpectedly, there was heavy bleeding. Susan's blood coagulation was very low. I'm sorry, Mr. Shannon. We really did everything we could. Fortunately, your daughter turned out to be completely healthy. You will be able to pick her up in a few days. Please accept my sincere condolences." The surgeon said something else, but it did not matter to the businessman. Without listening to the doctor, he went out on stiff legs to the porch of the clinic, sat down on a bench, and gave vent to his grief. Tears rolled down his cheeks, and he was unable to stop them. How was it possible that his one and only Susan had died? They had been so looking forward to the birth of their daughter, believing that it would change their lives and fill them with new happiness. Other nurses and doctors, seeing the state of the inconsolable widower, tried not to disturb him. They bypassed the man, giving him the opportunity to mourn his beloved wife. 2 weeks later, the businessman took his tiny daughter from the maternity ward and left her in the care of his mother. Paul was then hit with depression, which knocked him out of his routine for a long time and prevented him from devoting enough time to his child. Thankfully, his mother was there for him and helped him cope with the grief and, in a new way, looking at the meaning of his own life. From then on, Paul lived solely for the sake of his daughter, only she in the business, which he immersed himself in with his head for the next 4 years, helped
him partially cope with the pain of losing his beloved wife. His business was growing, gaining momentum, and he had less and less spare time for his daughter. Meanwhile, the girl needed a good upbringing. When Debbie turned 4 years old, Paul considered hiring a nanny. His mother was already too old and she had serious health problems. The man realized that it would be much better for Debbie to be brought up at home, in the family circle, rather than in a kindergarten among complete strangers. Turning to a recruitment agency, Paul faced another problem. As it turned out, there were so many applicants for the role of nanny that choosing the best one was still quite a task. After reviewing 24 women, the exhausted businessman chose a young and pretty Candice. She seemed sincere and wanted to be friends with his daughter, and Paul was impressed. From the very first days of her stay at the house, this spectacular beauty surrounded little Debbie with care and affection. The businessman was truly delighted with the nanny and grateful to her for treating his little girl as if she were her own. However, Paul did not even guess what was really on Candice's mind. Only his mother immediately suspected that the nanny was not who she pretended to be. In fact, in their first meeting, the experienced woman noticed a predatory glint in Candice's greenish-yellow eyes, like a snake. Candice appeared to be an angel when she was near Debbie, but as soon as she was alone with the businessman, her face changed instantly, revealing a very cunning and calculating person. Mrs. Shannon repeatedly saw how Candice looked at her son with frank interest and guessed that Candice intended to get close to him using her little granddaughter. "Paul, Sonny, you should take a closer look at this Candice. I don't like her," Mrs. Shannon advised. But Paul only smiled slightly in response and asked, "What's wrong? Debbie loves her, and she does her job well. What displeases you?" But the elderly, wise woman only shook her head reproachfully and warned, "She has a bad heart. Believe me, she wants to take Susan's place." "Come on, what nonsense." Paul laughed then. "Candice does not interest me at all in this regard." Not much time passed, and Paul, who at first really treated the nanny coldly and aloofly, gave up under the charm of the young beauty. The passion emanating from this blonde captured the businessman like a turbulent maelstrom. The affair that erupted between them, like fire, led to a quick wedding. Mrs. Shannon opposed their relationship and tried to reason with her son several times, but it was all in vain. Paul was bewitched by Candice and refused to listen to anyone. After having a lavish wedding, the newlyweds went to the sea for their honeymoon. When they returned, the former nanny made it clear to her mother-in-law that she was the real mistress of the house. "You should change your anger for mercy, Mother. You cannot change anything. Paul is my husband now, and I am the mistress here. You better keep quiet if you do not want to spend the rest of your days in some remote home for the elderly. Believe me, I can arrange such a thing. Paul listens to me in everything." Mrs. Shannon was struck by the insolence of her daughter-in-law, but did not say anything. She realized that as long as her son was under the influence of this snake, it was pointless to tell him anything. Meanwhile, Candice became more and more enamored with the wealthy lifestyle and spent her husband's money without remorse on shopping, beauty salons, and expensive restaurants. The stepmother no longer interested her, and she persuaded her husband to send the girl to kindergarten. "Why is she always sitting at home?" Candice pouted her lips and asked Paul. "She's almost 5. It's time to get her into a normal environment. Kindergarten has excellent teachers and nannies, and the girl will quickly make new friends. And I'll have more spare time for you, honey," Candice said, wanting to get rid of the annoying stepdaughter. Meanwhile, the little girl did not understand why her kind nanny, who had married her father, suddenly became cold and angry. And soon her father listened to the convincing arguments of his second wife and agreed to send his daughter to kindergarten. Who knows, but
Maybe the anxiety associated with her son's new wife was the cause of it. After that, Candice breathed a sigh of relief and began to put things in order in the mansion. She tried to get rid of everything that reminded Paul of his past life. And a little later, the businessman himself was involved in a terrible accident while returning from another business trip. He was not at fault. A drunk driver drove straight into oncoming traffic and crashed into Paul's car. In a fatal accident, it was Paul who suffered the most. Due to a severe head injury, the man almost completely lost his eyesight. Doctors assured him that it was a temporary phenomenon, but it would only become clear after Paul had undergone surgery. The businessman himself doubted. He then believed that he would see again, then fell into despair. Candice, however, did not miss the opportunity to add fuel to the fire of his desperation. The young wife, all the time, hinted that her husband would be wearing the sunglasses for the rest of his life, and therefore it would be good to leave the business to her, just in case. Paul quickly realized that he had made a mistake in marrying the former nanny. Only now had he discovered what he had not noticed before because of Candice's beauty. By her voice and intonations, as well as by Candice's behavior, the man realized that she never loved him and married him solely for money. After a week of Jessica's work in a new house, little Debbie completely loved the kind and sympathetic woman who was always ready to play with her or read a fairy tale to her before bedtime. Gradually, Jessica began to come to the conclusion that Paul and Candice were not in the best of relationships. Jessica helped the businessman with almost everything that concerned movement around the house and outside it, and she also looked after Paul in everyday life. She helped him choose this or that tie, sorted his clothes by colour, and so on. Meanwhile, for some strange reason, the voice of this sweet and genuinely kind girl seemed very familiar to Paul. On the other hand, aren't there many similar voices in life? In the end, the businessman stopped paying much attention to it, writing it all off to his own impressionability caused by blindness. Jessica noticed that Candice tried to destroy any memory of her husband's first wife. She burned all the photos of Susan and threw away or sold all her things and jewellery. The nurse thought it was the banal selfishness of a woman who wanted to be the sole owner of the mansion. Candice was so anxious to get rid of any memory of Susan that she almost immediately forgot what she looked like. Thankfully for such a shallow person as Candice was, it was easy. But most of all, Jessica was upset by the fact that Debbie's stepmother treated her badly. The little girl always left Candice's room in tears, and once Jessica even heard how Candice deliberately humiliated Debbie and scared her so that she would send the poor girl to a closed women's boarding school. No wonder this woman lost the girl's birth certificate, Jessica thought to herself. She wants to get rid of her. And then Jessica started to suspect that Candice had a lover. She often saw how she closed herself in the kitchen or bathroom and talked to someone on the phone, sounding at the same time as a March cat. However, Jessica realized that she had no right to interfere in other people's relationships. She was only a caregiver, and her business was to help her blind master. A little more time passed, and Paul was scheduled for an operation. Although Candice was against the fact that her husband, as she put it, was being exposed to unnecessary risk, the businessman still went to the operating table. Fortunately, everything went well, and for the next 2 weeks, the man walked with a special bandage, providing optimal healing of the tissues. When the bandage was removed and he arrived home, he involuntarily froze on the spot, seeing Jessica in front of him. "Susan," he could only whisper, almost fainting. "But how is that possible? You died 5 years ago." Jessica didn't understand anything and only had time to pick up the businessman,
who had fallen to the floor in shock. "Paul, what's the matter with you?" she exclaimed in horror. "Hold on, I'll call an ambulance." "Jessica, it's all right," the businessman told her. "Just help me sit down and listen to me." After Paul was placed on the sofa, he looked at his nurse in amazement. It was hard for him to believe that all this time he was being looked after by an exact copy of his late wife. "No, it can't be," Jessica said upon learning about everything. "My mum died of complications from the flu when I was 3 years old. Then I was sent to an orphanage. I never had a sister, much less a twin." Paul was very puzzled, and Candice, in the meantime, was gnashing her teeth with rage. How could she not have noticed such a resemblance between this shy girl and Susan? Her memory had played a cruel trick on her. Paul, meanwhile, used all his connections and hired private investigators. They found out that many years ago, in the maternity hospital where Jessica and Susan's mother gave birth, there was a criminal scam. The midwife who delivered the mother of twin girls told her that one of her daughters had died immediately after birth. The midwife herself took the second girl and gave her to her friend, who had given birth on the same day and whose baby was born dead. The midwife's friend, of course, knew nothing about it. She brought up and raised the girl who later became Susan, Paul's first wife. Now, it turned out that Jessica, in addition to the businessman, looked after her own niece. She was surprised, but still thrilled to learn that Debbie was her niece. The only one who was not happy about the whole story was Candice. She planned to become the sole heiress of Paul's fortune, and here, in addition to his daughter, which Candice wanted to get rid of so much, she also popped up her own aunt. The former nanny was ready to do anything but stop her fool husband from dividing his huge fortune between his snotty daughter and a pregnant live-in caregiver. Candice realized that it was time for decisive action. It was necessary for Paul to take special medicines for complete recovery. So, Candice decided to substitute these capsules. In her opinion, this was the best way to get rid of her surly husband. The businessman had a severe allergy to nuts, so the wife poisoner decided to use this weakness against him. Jessica was right that Candice had a lover, and he had serious connections with the police. He was the one who advised Candice to add walnut oil to the capsules to get rid of Paul. Candice believed forensic experts would determine that the deceased ate nuts before his death, so it would be viewed as an accident, and her lover would make sure no one poked around in the case. Candice was discussing everything on the phone, as usual locked in the bathroom. Unbeknownst to her, Jessica was standing on the other side of the door. She overheard almost the entire conversation and recorded it on her cell phone. Without wasting a minute, she rushed to Paul's office and informed him about the attempt on his life. "Oh my goodness. Well done, Candice. You cleverly thought of everything, but it was quite expected," said Paul thoughtfully. "However, we need evidence. That record isn't enough." "We can install a hidden camera in your bedroom," Jessica proposed. "We'll record how Candice adds oil to the medicine. She said she would do it with a syringe, using the thinnest needle. You won't even notice such a puncture, and after that she planned to burn the other capsules in the fireplace, so that no one could prove anything." The businessman, disappointed, shook his head. "Of course, I realized that sooner or later we would have to divorce. We are not suitable for each other, but going that far, that's beyond the bounds." Paul agreed to Jessica's plan and installed several miniature cameras in their shared bedroom on the same day. He asked the guards to keep a close watch and record everything that would happen in the room. Everything turned out exactly as Jessica had predicted. As soon as Candice had pumped the capsules with oil, police sirens were wailing outside. When they arrived, they caught Candice red-handed
and obtained recordings from video cameras that clearly captured the entire process. "Paul, I beg you, you won't let these people put me in jail?" Candice wailed. "Yes, I made a mistake, but that's no reason to destroy our family, is it? We have a daughter, after all. What about our Debbie? Have you thought about her?" Police bracelets snapped on the poisoner's wrists with a loud click. "It's too late for you to remember my daughter," the businessman corrected her. "You'll have plenty of time to think about what you were going to do. In jail." The policeman put Candice in the back seat of the official car. Paul never wanted to hear anything more about this woman. The most interesting thing turned out during the interrogation. Candice's lover was the same Diego Miera, Carlos's former boss. The thread led the investigators to a major fraud, not only on the construction site, but also in the biography of the villain. Diego had been speculating with the money received from insurance on their lives of his employees for many years. That is why, wherever he worked, there were invariably accidents that led to the deaths of employees or construction workers. Now he and Candice will face severe punishment and a long prison term. After the trial, Paul immediately divorced Candice and proposed to Jessica. He believed that she was sent to him by fate and his sweet Susan. As for Jessica herself, she had long had feelings for Paul, and she agreed to become not only his wife, but also the best mum in the world for Debbie. After just a couple of months, Jessica gave birth to a healthy and beautiful boy, whom she and Paul named Timothy. The rich man immediately gave the boy his last name and officially became his father. Now, the couple, Paul and Jessica, had 2 adorable kids. They celebrated a modest wedding at home in the circle of the closest people. Now they are happy. They remember with love their deceased loved ones and try to forget all the terrible people who showed up in their lives. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada.
La presentación es el jueves en el Hotel Dicen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Dicen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar.
¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Thyssen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Thyssen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera.
Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Prevent, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte.
Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije, hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje, Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales, la mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo.
Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado. Rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad.
Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias.
Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, Ion. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.